त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन्
असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो ಮತ್ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಪ್ರಭೋ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿತ್ಯವೂ 21 ಸಲ ಪಠಿಸಿ.